Ayan, nandito na naman tayo mag-live. Mag-peace reveal muna tayo. Dahil naan sila diri o gasakasaka na po sila diri dapita o. No. Wag mo sila na human. Di lang sila kakakuan ba. Pila naka-vlog na to. Sige mo sila saka-saka guys. Mauna din sila guys. Wag mo sila human guys. No. Na-slide na si Bayot. This video. Manuroy na po meron guys. Asay na manuroy yun. Okay. Balik ko nito. Nabuli. One. Saging guys. Ano kabiti? So ngayon guys, ay magsusuwe maglag-lag taron guys. Shout out mga kapamilya. Marvin eh.